All right. You good? Feel okay? Ra. Ra. Ra, So R la R is objects and son los definitions. objetos, las definiciones. A, A, presence. It's just presente, there. está ahí. Ra, Ra, third eye, tercer ojo, creates. crea. This, okay. When we started, Cuando it empezamos, was very close to nature and the era muy animal and cercano a la the naturaleza, human a lo body, animal, al incarnation. cuerpo. And as it progresses, it Según became more progresas, emotion, se hace más ego. emocional, más ego. What about me? ¿Qué hay acerca de Transmission. mí? Transmisión, Philosophy. filosofía, It is what it is. es lo que es. Ra, Ra, facts. hechos. So, Entonces, if you refuse the simplicity of facts, si rechazás la simplicidad de los hechos, you don't have the power of Ra. no tenés el poder de Ra. If you accept facts, Si aceptás los hechos, you have the power of facts. tienes el poder de los hechos. You create. Creas. So that's the level of manifestation. Eso es al nivel de manifestación. Shiva style manifestation. Manifestación al estilo de Shiva. Because there's a Brahma style Porque hay manifestation. una manifestación al estilo de Brahma, Now we're talking about Shiva. pero estamos hablando aquí de Okay? Shiva. The one with the third eye. El que tiene el tercer ojo. That when he observes the world, Que cuando observa el mundo, everything changes. todo cambia. All right? Pobrecito de ti que sufres, tarada. Just be sure that it's not victim and you're good. Solo asegúrate de que no sea una víctima y está bien. I'll go much deeper in that teaching. Voy a ir mucho más profundo en esta enseñanza. If you don't accept facts Si no aceptas los hechos in the most simple way, de la forma más simple, you don't have the power to create no tenés el poder para crear facts hechos in the most simple way. de la forma más simple. Did I just repeat myself? Me acabo de repetir. All right, let's go a bit deeper then. Vayamos un poco más profundo. If you refuse Si rechazás facts, los hechos, you don't have the power no of tenés el poder fact. de los hechos. Let's do better than this. Is what? Let's do better than this. Vamos a hacerlo mejor que esto. An experience outside Una experiencia afuera causes an experience inside. causa una experiencia dentro. We verbalize something. Yo one. Verbalizamos algo, yo one. Okay? We learn to reverse that, Aprendemos a darle la vuelta, vocalize, revertirlo, vocalizar, train a feeling, entrenar un and it sentimiento produce. y producirlo. But the yo one is easy. Pero el yo one It's es soft. sencillo, es suave, It respects your rhythm. respeta tu ritmo. This is what you teach the newbies. Esto es lo que enseñas a los The nuevos. yo one. El yo one Train the system to entrena feel. los sistemas a sentir. Just that. Solo eso. Seeds of truth. Las semillas de la verdad. Ra. Ra. Just that. Solo eso. Okay? Define. Definido. Which is also the power of Amon Ra Horus. También es el poder de Amon Ra. Yeah, Horus. Ra, Ra, the son of Osiris, el hijo de Osiris. and he's a Vishnu. Y es un Vishnu. Okay, and all the system is Shiva based. Y todo el sistema está basado en Shiva. Or is it? O Isi. O Maybe it's Vishnu based. quizás está basado I en don't Vishnu. know. No lo sé. Which it depends on which part of God Depende de qué parte de Dios, from where we observe it, where we experience it. de donde lo observamos. I lo just got into experimentamos. a huge parenthesis that I will not be able to close. Acabo de irme a un paréntesis grande que no soy capaz de, voy a ser capaz de cerrar.
So let's put it aside for now, okay? Dejémosla a un lado por el momento. Ra, Ra, defined with the third eye. definido con el What I tercer have in ojo, mind lo que is tengo en la mente es that works que eso funciona when you accept to perceive things cuando as they are. aceptas percibir, You look at the current state of things, miras el estado admit it, actual de las accept it. cosas, lo aceptas, lo admites, Then what you have in mind entonces lo que affects tienes en it. mente lo afecta. So if there's something you Entonces, si hay don't algo want, que no querés, and you're like, y but estás I don't como, want that. pero no lo quiero, 2 layers of drama. dos capas de I'm right. drama, I trust estoy my bien, perception. eh, It's about me. es acerca de mí, And I trust my perception of it. y confío en mi percepción And de I don't ello, want that. y no quiero So I'm eso. going to do a ritual of Entonces voy a manifestation hacer un to ritual de change it. manifestación para But cambiarlo. all the energy in Y you toda la is, energía en ti I es, hate that. odio esto. There's so much energy Hay tanta involved in energía the current involucrada state en of el estado things actual de las cosas that the little you put with que el what you poquito que hope pones con for lo que esperás changes nothing. no cambia nada. You have to reach a point Tienes que llegar a un punto where you donde can appreciate a podés fact, apreciar un hecho, it is that, es así. and have processed Y tener all the proceso, reactions, procesar all todas the las emotions. reacciones, todas las emociones, it is what it is. es lo que es. Now, Ahora you're not charging this reality with no estás your cargando esta emotion, realidad con tus emociones, you're just observing. lo estás observando, But that observing is not filled with empowerment. pero ese empoderamiento no está lleno, This observation is not filled with power. no está lleno de poder, It's just observing. es un observar. Solo. Now, what you Ahora, focus en on lo que te enfocas can come and affect it. puede venir a afectarlo. Because the energy of Porque la manifestation energía de la manifestación is stronger es más fuerte than the energy que la you put in energía the que current pones state. en el estado actual. Let's say I go, oh, Digamos que vas como, I feel whole today. me siento viejo hoy. And Mickey is like, don't say that, don't say, Miki, don't no digas manifest eso, that. no digas eso, no I'm not, manifiestes eso. it's really a statement of fact. I'm not manifesting. It's No lo a, estoy manifestando. I feel like that, okay? Me siento así. It is what it is. If I was in panic, Si estuviese en pánico, I would be reinforcing the pain, estaría reforzando el dolor. just stating how I feel. Solo digo cómo me siento. That does not manifest. Eso no manifiesta. So imagine if you had a power to Imagina manifest. si tienes el poder de manifestar. Oh my God. Oh, Dios mío. I just imagined that fucking asshole dead. I mean, Acabo de imaginar this aquel person pelotudo muerto. dead. Digo, aquel muerto. oh fuck. Oh, joder. What karma will I have? ¿Qué karma voy a tener? And then you have the new age thing like, Y tienes en los de la nueva all era. your thoughts Todos tus manifest. pensamientos se manifiestan. Whoa. You are so weak. Sos tan débil. You. Tú, So weak. tan débil. That a little waves of negativity Que una oleada de negatividad. filled with ego and lack llena of de ego y self-trust, falta de autoconfianza. it's not going to manifest much. No va a manifestar mucho. So don't worry about it. No te preocupes. All your negativity Toda tu negatividad affects afecta the world el mundo slowly despacito, over long periods of time. con largos periodos de tiempo, Okay? Because it's very weak. porque es muy débil. Because arrogance is weak. La arrogancia es débil. It's not empowered by the soul. No está empoderada por el alma. It's not letting God through. No es dejando ir a Dios a través. There's too much of you for God to go. Hay demasiado de ti para que Dios vaya. You're not creating. No estás creando. You're just building more walls. Estás construyendo más muros. Don't worry about it. No te preocupes. Okay. Oh, I just had a negative thought about someone being Oh, dead. tuve un pensamiento negativo de alguien muerto. I'll work on it. Trabajaré en ello. And you work on it. Y trabajas en ello. Okay? And then Y luego you relax the panic. relajas el pánico. Okay, I want to be Ok, young quiero ser and joven, responsible, responsable, in shape, en forma, go walk and eat well.
Ve a caminar y come bien and do a mystical process to support that. y haz un proceso místico para apoyarlo. And then you're manifesting. Entonces manifiesta. Do you get that? ¿Entendés? If you are going through a difficult state in you, Si estás viviendo un proceso difícil en ti, you have a broken bone or tienes a un hueso roto, twisted ankle or o un a tobillo kidney torcido, stone or o una piedra en el riñón, your body guy is shitting itself tu or barriga se está cagando, or you know, like you're what Gerard was saying, getting older. lo que Gerardo I'm decía, reacting to envejecer, getting older. reacciono a envejecer, No, don't think older. no pienses en viejo, No pensamiento de viejecito. No, just keep this out of your mind. Don't. don't think in old people. That energy. Esa energía, I mean, I'm 52. tengo 52. So I went somewhat through andropause at one point, right? You want to? Through andropause. Estoy viviendo algo It de happened. andropausa. Okay, that's what biological things do. I felt it. Okay. Andromenopausa. If I just said the word, Mickey was like, "Don't Si digo say la palabra, that. no digas Just eso. you're healthy." Nah. Estás sano, I get it. lo entiendo. I get it. But that Entiendo, pero denial esa negación of a fact de un hecho doesn't make the fact cease to be. no hace que el hecho deje de existir. If I declare this to Si be, declaro que esto orange es juice jugo right de now, naranja ahora mismo, I mean, maybe Jesus could do something about it, quizás but Jesús haría algo, let's say pero it's just a bottle of water, digamos que es solo una my botella de opinion agua. of it Mi opinión de ello doesn't change that it's a bottle of no water. cambia que es una botella de And if agua. I put myself in a Y si me pongo manifestation en form, manifestación, un modo and, manifestativo, you know, my capacity is to mi change the capacidad mineral es cambiar density la densidad de at minerales, best, cuando mucho, no more. no Okay, más que eso, and it's still water. y sigue siendo agua. And my opinion is irrelevant. Mi opinión es irrelevante. This is the fact now. Este es el hecho ahora. You want to have power over ¿Quieres your tener, andropause? poder sobre tu andropausa? You want to have an effect on your ¿Quieres tener testosterone? un efecto en tu Your testosterona, capacity en tu to capacidad feel de young? sentirte joven? Don't put any energy in the denial of it, No pongas ninguna energía en la negación de ello. because the denial blocks Porque everything, la negación bloquea todo, including the manifesting incluso power, el poder de including your manifestación, capacity to incluyendo tu play with capacidad nature. de jugar con la naturaleza. This is how I feel now. Así es como This me is the siento current state of ahorita. things. Este es el I estado will actual de las integrate cosas. Voy a integrar until I accept it hasta and que make acepte peace. y haga las paces. Ra. Ra It is a fact. es un hecho. Then Luego you're not charging this thing you deny. ya no estás cargando esta negación. So if you learn that you have Si cancer aprendes que tenés cáncer and you're like, nope, y es como no, and you're in denial, y estás en negación, but you know, pero ¿qué sabe? the fact that you know El hecho que sabe doesn't really have an effect. no tiene un efecto. Whether the doctor told you or not, Te lo haya dicho el médico if you o have no. cancer, you have cancer. Si tenés cáncer, lo tenés. Whether you're aware or not. Lo sepas o no. The fact that you know El hecho de que lo sepas doesn't really have an effect. no tiene un It's the efecto. fact that you deny Es el hecho de que lo niegues. that energy Esa energía put in the cancer puesta en un cáncer instead of the healing. en lugar de la sanación. Because denial Porque la negación is neither positive no or es negative. positiva ni negativa. It's consciousness. Es conciencia. So if you put that energy in the Si cancer, pones esa that's energía en el where you cáncer, put your ahí es donde power. pones tu poder. If you just say, Si solo okay, decís, ok, how do I feel? ¿cómo me siento? It's cancer. How does it Es feel? cáncer, ¿cómo me siento? Good. Bien. I'm not empowering the cancer with denial. No le voy a empoderar con denegación. It's just a fact. Es solo un hecho. I'm not manifesting it more because now I know, No lo manifiesto más porque ahora sé, because I'm not dramatic about it. sino porque no soy dramático al respecto. Well, if I learned I had cancer, I probably would be a bit dramatic about it. Si tuviera cáncer, sé que sería un poco dramático, But I would work on it. pero trabajaría en ello. What is my fear? ¿Cuál es mi It would lead miedo? me to lessons, Me llevaría a lecciones and I would process it. y lo procesaría. And that
Cancer would not be fueled with the ego, the denial, y no estaría lleno the con el ego, la frustration. negación, la frustración, That first gave birth to it anyway. que Huh? primero fue lo que lo That's causó. how it kind of came. Así es como sucedió más o menos. So now I can work with the Ahora doctors puedo trabajar con los and the various médicos, mystical tools con las herramientas místicas to make it better. para mejorarlo. So there was a student of Shivagam, Había un estudiante de Shivagam, phase what? I don't know who you're talking, I guess. The one who went to the high phase in full remission. Oh, she was 3 months left. She was in the last. She was like phase 4 with 3 months left. Estaba en fase 4, le dieron 3 meses de vida. Did integration, Integración Mantras. emocional, mantra, full remission, remisión completa, no trace of cancer. sin trazas de cáncer. Sí, the same. You did the same. Cool. Bien, A witness. una testigo. That story I'm telling, Esa historia que cuento, full remission. remisión al completo. A few months after, Unos meses después, dies of cancer. murió, no, it was like 6 years after. 6 years after, 6 años después. you know, I'm counting on these guys. Cuento en él. I don't know the stories. Yo no sé las historias, Not only because it wasn't my student, no porque no fuese mi estudiante. I don't even remember the story of my students. No recuerdo las historias de mis Okay. estudiantes. So 6 years after, died of cancer. 6 años después murió de cáncer. Stopped the practice. Dejó la práctica. It just came back. Regresó. Went back to the old ways, Regresó al comportamiento remanifested the old anterior, sickness. manifestó lo It just mismo. went back. Regresó. Do you mean that if I start healing myself with mantra, I can never stop mantras? ¿Quieres decir que si me empiezo a sanar con mantra nunca puedo parar el mantra? Well, Bueno, considering you would be dead now, considerando que ya estarías muerto ahora en ese escenario, having to maintain mantras tener is que not hacer un such a mantra bad no deal, es tan right? maltrato, It's not a guarantee. no es una garantía. We had students Tenemos estudiantes where they made peace and died because that was their donde path. hicieron las paces y murieron porque es donde estaban. Because we don't do miracles here. Porque no hacemos milagros acá. We give influences. We Es una influencia. Influence. And our remissions, Y hay remisiones. I'm pretty sure you also did some form of medicine. También fuiste al médico. Sé porque me iban a hacer la biopsia y cuando me hicieron el examen para hacer la biopsia encontrarlo de nuevo no estaba. Cool. That size. Yeah. That is something I've heard like at least 20 Eso he times escuchado como 20 veces. in my life. That people En mi have vida, que gente a tenía beginning, un they do the principio practice, resolved. y hacen la práctica y se resuelve. And if you're like, I don't have cancer, I don't have Sí, cancer, si fuck no that. tengo Why cáncer, would I no do tengo mantras? I cáncer, don't ¿por have qué haría cancer. mantras si Ah, no la, la, tengo la. cáncer? And then it just gets worse. Empeora. It's the same as like, I don't want to feel depression. Es como no I quiero don't sentir la feel depresión, no I quiero really- sentir la depresión. and then you're dead. You know, you lose Estás your fucking muerto, mind. Pierdes tu mente. That was kind of natural, right? That was fue funny. como That was natural. a good one. All right, Ese fue bueno. we're good. Ra. Ra. Third eye. Tercer ojo. Accept facts. Acepta los hechos. Work on myself. Trabajo en mí. Empower what I want. Empodero lo que quiero. Third eye. Tercer ojo. Body. Cuerpo. Nature. Naturaleza. Ra. 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 Third eye, Tercer ojo. body, Cuerpo. everything. Todo. Ra, ra, ra. Third eye, Tercer ojo. body, Cuerpo. everything. Todo. Ra, ra, ra.
It is a paradox Es una paradoja to accept something in its current aceptar state algo en el estado to actual gain the power to para change ganar el it poder de cambiarlo through mystical a través acts. de los actos místicos. It seems like a contradiction. Es como una contradicción. What is a contradiction for a ¿Cuál es la human contradicción para el humano? can be a paradox for Puede ser God. una paradoja para Dios. Not a God that is a person. No Dios que es una Just the persona, sino unclear, mysterious el consciousness of all misterio no things. claro de todas las Okay? cosas. What is divine? Lo que es I divino. don't believe in God, No creo en Dios a person. como una persona. You can. Tú puedes. Freedom is absolute. Libertad es absoluta. So it sounds like a contradiction, Suena como una contradicción, but actually it's just a paradox. pero es solo una paradoja. Two things that cannot exist at the same time, Dos but cosas que do. no pueden existir al mismo tiempo, pero de hecho existen. Accept the current health you have Aceptar la salud actual que tenés and take care of it with human means o te ocupas con medios humanos and focus on being healthy y enfocado en estar sano and practice that vision of yourself. y practicas esa visión de ti. It's not a contradiction. No es una contradicción. It gives us the impression Nos da la that impresión while we're que manifesting, mientras estábamos that we're manifestando, denying the current state. estábamos negando el And that's estado not it. actual y eso no es. While manifesting, Al manifestar, just don't pay solo attention to no the le current prestes state. atención al estado actual. You pay attention to the Presta current atención state al of estado things actual de las cosas for diagnostic por purposes, propósitos de for diagnóstico, understanding what is the por entender situation. cuál es la situación. Then you go in Entonces manifestation vas a la mode. manifestación, al modo manifestativo. It's not a denial of the No es una truth. negación de la verdad, It's a es discrediting. un Like desacreditar. just for a moment, Como por un momento I'm not going to no pay voy a attention prestar to what I atención observe. a lo que observo And I'm going to focus y me voy a on enfocar living what I en want vivir lo que quiero and experience the manifestation of y it, experimentar la manifestación de ello, accompanying it with a physical action. acompañado con una acción física. And then you can go back to observing the facts, Y luego puedes regresar a observar los hechos. acknowledging the fact Tomar conciencia de los does hechos not necessarily create it no to lo remain crea that way. necesario para permanecer ahí. If when you're in manifesting mode, Cuando estás en modo manifestativo, you're filled with your passion te about it. llenas con tu pasión al respecto. And when you're observing mode, Y cuando estás en modo you're not filled observatorio, of passion about it. te sientes con pasión al respecto. What is the passion? ¿Cuál es la pasión? For a fact that you don't want? Para un hecho que no quieres, Drama. drama. Emotionally involved. Like, Estar my involucrado God, but it's still emocionalmente, like pero that. no, sigue siendo así. Yeah, it's still like that. Sigue siendo así. Okay? So do not emotionally empower the current state of things, but admit it No because it's empoderes reality. las cosas emocionalmente, pero admite que es la realidad. And then put a lot of Y energy luego into pon mucha what you energía en lo manifest que manifiesta, without denying the facts. sin negar los hechos. Good. Bien, That's the manifestation way. esa es la manera manifestativa. Vrivremrika eremra om. Sorry, the difference with K is the empower and change the situation. Say it in Spanish, please. Que en K nosotros queremos, aceptamos la situación. En K aceptamos la situación y veíamos lo que podíamos hacer. Y en Ra K es tomar is el poder. events. K es evento, Ra Ra is objects. objeto, It's a definition. It's a state. es un estado. Okay. Ka, K, there's an acceptance hay una aceptación of what happens. de lo que sucede. Ra Ra is a correct perception. es una percepción correcta, Third eye. tercer ojo, Okay. So it is close. es parecido. Okay. One is events. Una es evento, One is definition and object. una es un objeto definido. And the fact that it cannot exist one without the Y other, el hecho de que no puede existir una sin la otra, something happened to that object. algo le sucede a ese objeto. Yeah. Sí, Could lead you into that kind of confusion. puede llevarte a esa confusión. Ka K is a causal flow of things, es of un events. flujo causal de los eventos. Okay?
When you lose something, Cuando perdés it's not about algo, the object, no es sobre el it's not objeto, about I lost it. lo perdí. It's an action. Es una acción. Okay? You feel the detachment. Sientes el desapego. If you have a cancer, Si tenés un cáncer, this is the current state of things. es el estado actual de las So it's cosas. not always objects. No es siempre objeto, It's about everything defined in a current state. es todo lo que está definido en un estado Okay, actual. so the wall is La pared. beige. Es beige. Ra Ra is beige. es beige. The wall is the object, La pared es el objeto. and Ra Y Ra is a property. es una propiedad. It's beige. Beige. So Ra is not necessarily the object of the wall. Ra no es el objeto de la It pared. can be the property of that Puede ser la object. propiedad de ese It's what objeto. defines it. Es lo que lo define. Okay? But it's definition. Es definición. Okay? So it's usually about things. Es generalmente sobre las cosas. Okay? I know, looks a bit Lo sé. complex, Parece complejo. but all of this, Pero todo esto, there is no Ra if you're not here to see no hay it. Ra si no estás acá para If you verlo. don't have a relationship with Si no that tienes relación world, con ese mundo, if you don't interact with it, si no with interactúas the facts, con los hechos, and understand what's going on, y I mean, entender lo que sucede, and then let it flow in the most natural y dejar way, que fluya de la manera más we can natural. stretch it a bit. Puedes estirarlo un poco. It's a bit more abstract, Es un poco involving más the other abstracto, stages. involucrando los demás espacios, But we are a complete las being. etapas. Pero somos un ser completo. I appreciate that observation, Aprecio la because observación. that's a typical conflict, porque es un misunderstanding. un malentendido común. Happens, Sucede, things cosas happen. suceden. Raka. Raka. O O karma. karma. O kara, yeah. O cara. Happens things. Suceden cosas. Good. At the end of it, Al final, universal energy everywhere. Namaste. la conciencia universal en todo, namaste. Namaste a todos. Chicos. That one Esta just helps expand. ayuda a expandir. Okay? It doesn't call lessons, doesn't No trae produce them. lecciones, no las produce. It's just to be there in that energy. Solo estar ahí en esa energía, Together. juntos, One long Om. un om largo. If you want a chakra, Si querés un chakra, crown chakra, chakra de la corona, all the body, todo el cuerpo, the universe. el universo, Third time. tercera vez, As simple as that. tan simple como eso. When you study them individually, Cuando las estudias individualmente, I recommend 3 to 5 minutes of recitation recomiendo de 3 a 5 minutos de recitación and some contemplation of the philosophy y contemplación de la filosofía that we learned. que hemos aprendido. Just that. Solo eso. Okay? Some people do it for more than 3 Algunos minutes, lo hacen más de 3 minutos and if your life goes to shit, it's your problem. y si tu vida se va a la mierda es tu problema. Some people do it and it just gets better Algunos lo hacen y su vida mejora because they work on themselves. porque trabajan en ello. They do personal growth,
hacen more than crecimiento recite these personal bijas. más que recitar estas semillas. But those who recite these bijas Pero aquellos que and recitan don't do estas personal semillas growth, y no hacen crecimiento it builds a personal, pressure construye una presión and events happen. y los eventos suceden. Okay? Like my friend Karsten in Denmark, Como mi amigo Karsten en that did it Dinamarca, for half an hour per day for a long time, que lo hizo media hora al día por mucho tiempo, and he hurt muscles in his body, se lastimó had to músculos en su stop cuerpo, martial arts, tuvo que dejar las artes his favorite marciales, activity, su actividad could not favorita, be a chef in the kitchen, no podía ser un chef en la lost cocina, his job, perdió su trabajo, lost everything, perdió todo, had nowhere to stay, no tenía dónde quedarse, and his life went to absolute y su shit. vida se fue a la mierda. And it's like, no one will ever love me. Nunca nadie me va Okay. a querer. Today, Hoy lives with a wonderful wife in his house, vive con una mujer has a maravillosa child, en su his casa, life tiene una hija. is what he wanted, Su vida es lo que él quería, but he had to be purified pero tuvo que ser purificado until it could manifest. hasta poder manifestarlo. Okay? So it worked. Funcionó. Yeah. I'm sure he would have enjoyed the ride Estoy if it seguro was de a que bit hubiese softer, you disfrutado know, el viaje, one problem at a si hubiese time, sido más suave, some bonus, some un fun. problema, Okay? a la vez un bono de vez All en right. cuando. So more personal growth than recitation of the bija. Más crecimiento personal que recitación And del practice the wisdom. Be honest y with practica la yourself. sabiduría, sé honesto contigo. Try to de-dramatize. Trata de desdramatizar. Enjoy the incarnation. Disfruta la encarnación. Let go of what goes Deja away. ir lo que se va. Don't expect anyone to care for No you. esperes que nadie cuide de ti And be grateful when they do. y sea agradecido cuando suceda. All right? Just be incarnate. Solo permanece encarnado And without remembering which one means what, y sin recordar cuál significa qué, let's do it all together. las hacemos todas. Wait. Let me Espérate. finish the formula. Déjeme terminar la fórmula. Just this one day. Esta un día, Just this one day. esta un día, Just this one day. esta un día, Okay? One there each. un día cada una, Just to taste it. para saborearla. And then you might spend 1 week only in this one. Y luego puedes pasar una semana en esta, 3 minutes per day. 3 5 minutes minutos per al day. día, 5 minutos al día. And be sure that you do all the personal growth. Y asegúrate del crecimiento Then a personal. week of this, week. Luego esto, Okay, up to Ra. And then the Om, this one doesn't require its own week. It's the Om that we do all the no time. requiere su Okay. semana, es el que hacemos siempre. And then you start to recite them Y las one, empezás a all recitar together. todas juntas, A few minutes. unos minutos. And if you want to do more, you do more. Si quieres hacer más, haces más. And you make sure to do, like if you do, what was your formula? No, it was yours. It was mine. Yes, But that was in the past, yes. when I didn't mind if people's life went to hell. Cuando no me importaba que, no es mi fórmula, es la de él. Cuando no me importaba que su vida se fuera Now a I la teach mierda. like Sakyamuni. Ahora enseño como I used to Sakyamuni. teach like, well, I teach like Mahavajra. Enseño But como I Mahavajra, pero used to have the Krishna style. tenía más el estilo de Krishna. No, just face your shit and you're going to Afronta get tu mierda better. y mejorará. So it was like an hour and a half. Well, you say the same amount of recitation and emotional integration. I go to 1 hour and a half daily. So we did 1 hour and a half of Seed of Yo Truth hacía una hora y media de semillas de la verdad al día. and then an hour and a half Y more luego una of hora y integration media and más personal growth. de integración emocional y crecimiento personal. Yeah. But not the personal growth of I'm No hurt crecimiento personal de because estoy they did lastimado this to porque me. me hicieron And then they, esto and y because of porque- that, y por I esto y feel por so aquello, alone me because siento they are tan still mal doing this to porque me. me- No, this no. is not good integration. Eso no es integración buena. I feel like this now. Me It siento hurts. así ahora, duele, Integrate. integra. What did I create? I am He creado, responsible soy responsable. and not be stuck in the stories. Y Stuck no in the estar stories, estancado en las historias. it progresses, but it slows it down. Progresa, pero ralentiza. But you do you. Hazlo a tu manera. Okay. So now we're going to recite them together. Vamos a Vri, recitarlas vrem, todas rika, juntas. eremra, om. Okay? Now I'm going to do a thing. Voy a hacer algo. Those who put their left hand like this Aquellos que pongan su mano así, izquierda, and their right hand like su this, mano derecha así, I'm going to affect you more. te voy a afectar más. Si Right quieres- hand up, left si quieres hand- que te afecte más, tu mano izquierda así y tu mano derecha como una bandeja con la palma hacia Yeah. arriba. If you do that, I'm going to affect you Si more. aquellos que lo hagan les va a afectar más, mano izquierda hacia arriba, horizontal, Just la listen derecha, solo escucha. and respect yourself if y you want to take it respeta easy. que si prefieres la versión suave.
Just listen. Solo escucha. Vrivrem rikaerem raum. Now, Ahora, you relax your hands. relaja tus manos. That's all I'm going to do. Es lo único que haré. We recite together, Lo recitamos juntos ahora. which is also pretty intense, okay? Lo So cual es because intenso. you got involved. Vrivrem rika erem raum. There's no specific chakra, so No hay un chakra específico. full body, Cuerpo entero. universe. Universo. Vrivrem rika erem raum. And one more time. Una más. Vrivrem rika erem raum. Deep breath and relax. Respiración profunda y relaja. Now, Ahora, when I was trained with this wisdom, cuando yo me entrené con esta sabiduría, I was not explained anything. no me explicaron nada. Do that and you'll evolve. Hazlo y evolucionarás. So I sat Me senté and I recited. y lo recité. I wanted to evolve. Quería evolucionar. That's how I understood Así es como entendí that we evolve through que experiences. evolucionamos a través de las experiencias. They didn't teach me that. No me lo enseñaron. These are the seeds of truth. Me dijeron son las semillas de la verdad. Chant. Canta. All right? Vrivrem rika erem raum. My wife tells me, Mi mujer me dice, as her competence as a psychologist, con su competencia como psicóloga, that I lived 5 lifetimes. que he vivido this life. 5 vidas en esta vida. So much stuff happened de to me, tantas cosas que me han sucedido. including bad Incluido luck, accidents, trauma, mala suerte, abuses, and like abusos, accidentes, all the stories. todas las historias. But I was invoking it. Pero yo lo estaba invocando. And I also have all the cool shit, También tuve toda la mierda de la like, buena. from her opinion, 5 lifetimes of all the De super las intense 5 experiences vidas, of experiencias super intensas, doing whatever you want. de hacer lo que quiera. And now I'm tired. Ahora estoy cansado. Now I want to chill. Ahora quiero relajarme. So let's create an international foundation and see what happens. Queremos una fundación internacional y ver qué pasa. I have to relax. I'm not better than relajarme. anyone. No soy mejor You know, que this nadie. illusion that Esta you're an ilusión incarnation de of la Vishnu, encarnación you de have Vishnu, infinite tienes resource. recursos infinitos. Whoa with this. Incarnation of Vishnu, Encarnación de being Vishnu, an avatar, ser un avatar, changes nothing. no cambia You're nada. just another dude. Eres otro tipo más, But now you know. pero ahora lo sabes.
You get tired, te cansas one day you'll go sick and die. y un día te enfermarás y morirás. Extremely rarely, Extremadamente raro the Mahaparinirvana el Mahaparinirvana or ascendance like Jesus por did. la ascendencia, ascender como hizo Jesús. Extremely rare. Muy raro. The Buddha, Buda, Sakyamuni, Sakyamuni, to his students, a sus estudiantes, I'm going to die now. voy a morir ahora. But if a student, Pero sus estudiantes, for the benefit of all beings, por el beneficio de todos los seres, ask me to stay alive and keep teaching, me pidió que me permaneciera vivo y siguiera enseñando. then I will stay alive supernaturally and keep teaching. Dijo, es mi momento de morir, pero si un estudiante me pidiera que me quedase So vivo the y siguiera students, enseñando, lo haría they wrote de it. manera sobrenatural. If the students were going to write it, Tomaron nota de, ok, si algún estudiante dijese que and quiere it was seguir, like, no one? ¿no? ¿Nadie? Okay. ¿Nadie? ¿No? Just to be clear, Solo para ser claro, if a student si un estudiante wanted me to stay alive quiere for que the yo benefit of all permanezca beings, vivo por el beneficio de todos los seres, I would supernaturally maintain myself alive de forma sobrenatural me so I could mantendría keep vivo teaching. para continuar enseñando. And the Tathagata repeated again. Y el Tathagata lo repitió de nuevo. And the last emotion he felt was frustration. Y la última emoción que sintió Ah, fue frustración. fuck you guys. Carajo. And died. Y murió. When Sakyamuni Cuando Sakyamuni woke from enlightenment the first se time, levantó de la iluminación la primera vez, I need to teach why I just realized. tengo que enseñar lo que acabo de He descubrir. just walked in the street, Caminó por la calle and the first guy walking in the street, y el primero que encontró por la calle he was a laborer of the land, something like that. era un labrador de la tierra. Yeah. Just told him, hey, Hey, I need to tell you something debo decirte algo on why you're suffering. de por qué sufrí. And the guy said Y in el tipo le dijo, Pali or something, en palí o lo que sea, fuck off. ándate And just kept walking. y continuó caminando. And Sakyamuni was disappointed, Y Sakyamuni se quedó decepcionado, and his heart was broken a bit, not su much. corazón se sintió decepcionado, roto, no mucho. First experience the Buddha got on his path of teaching was disappointment. La primera experiencia que tuvo Buda en su camino de enseñar fue la decepción. First thing he experienced La primera wanting que to teach experimentó was queriendo not enseñar no fue feeling compassion for the world. sentir compasión con el mundo. He said, oh shit, that's Oh, not going to mierda, work. así no va a funcionar. I have to find a way, Tengo que encontrar For them formas to para learn. que ellos aprendan, not for me to teach. no para yo enseñar. That was the first experience of Sakyamuni on his path as a master. Esa fue la primera experiencia de Sakyamuni en el camino como maestro. And the last Y la experience he última had experiencia que tuvo as a great accomplished being como un gran ser realizado, was, fuck you guys. ándate a la concha, Bah. y murió. Cool? Bien, All right. Sakyamuni died from an infection Sakyamuni murió de una infección that happens when you eat pork and don't cook it enough. que sale de comer cerdo que no está bien cocinado. Okay. Which doesn't mean that his last meal was pork, Lo cual no quiere decir que su última comida fuese cerdo, but that eating meat was a thing for him, pero que él comía carne and that one killed him. y esa le mató. But that is not acceptable Pero eso no es aceptable because he had to be vegetarian. porque él tenía que ser vegetariano. Oh yeah, it can't write that he was eating pork. So No podía they, escribir que comía cerdo. in the Entonces, translation, they en las traducciones wrote that he ate a mushroom he should not have. dice que comió un hongo que no debía. A shaman
un a chamán, druid un druida, with full knowledge con of conocimiento nature completo de la that could not naturaleza, recognize a que no mushroom. reconoce un hongo Come on. venenoso. The teaching of Sakyamuni about being vegan, La enseñanza de Sakyamuni de ser vegano, I think it was Shariputra. creo que But fue I'm not Sariputra, sure. pero no estoy seguro. No, it was another one, but very close to these guys. Devadatta. Huh? Devadatta. Devadatta went to Sakyamuni. Devadatta fue a Sakyamuni. We should declare ourselves to be vegetarian. Deberíamos hacernos vegetarianos You know, for the good of all beings. por el And bien de todos los seres. said that Eso would be arrogant. sería arrogante. That meat on the table Esa carne en la mesa is not a dead corpse. no es un cadáver, It is food, es comida and we eat it. y la comemos. That is the teaching of Sakyamuni Esa Buddha es la about being enseñanza de vegan. Sakyamuni Buda sobre ser vegano. Just to say, Solo lo digo. not very popular amongst the vegans. No muy popular entre veganos. Yeah. Are you reacting? Some of you Reaccionan vegan algunos hippies? Veganos hippies. Just go and eat veggies. Ve y come verduras. It's okay. Está bien. That's what I did during the lunch. Hoy comimos Full vegetarian. vegano. I did not want to. Yo no quería. I asked for sushi. Pedí sushi. They brought me sushi Me trajeron sushi made of veggies. hecho de vegetales. At Mudra, the restaurant Mudra Mudra is just full vegetarian, Es so they have completamente sushi, vegano, tienen but it's sushi, queso de almendra. pero es leche de queso de almendra. What is like Philadelphia Almond with cheese. almonds in it? No, Filadelfia con es barro de almendra. Okay, no, they just put almond mud. almond mud into the thing, Barro and de it looks almendras like en medio. Philadelphia. Y parece I Filadelfia was like, y es como where's my omega-3, man? Where's y the omega fish 3, oil? el aceite de pescado. And I was done eating half of my sushi. Me había comido la mitad del sushi. It's like they don't taste like sushi. No sabe a sushi. And he says like, well, it's vegetables. O sea, es un vegano. No, I mean sushi is fish and No, el stuff sushi like es that. pescado y cosas There's así. cheese in there. No, no, Hay no, no, queso no. ahí. No, no, no. Here everything is vegetable. Es vegano. Oh, seriously? En serio. Okay. I would have eaten fish. Hubiera comido pez. Yeah. Because you see, the vegans seems to forget Los veganos se olvidan that Jesus que Jesús made it clearly part of his tradition lo hizo parte de su tradición. drink alcohol Beber alcohol and eat fish y comer pescado and roast the lamb. y rostizar el cordero. Okay? That's huh? Gracias, Jesús. Gracias. Thank you, Jesus. Okay? You mean Jesús the cocinero ahí? ¿Te refieres Gracias, a Jesús. el cocinero de aquí? Gracias, Jesús. Jesús Guillermo, el cocinador de la... Have you found Jesus? ¿Has encontrado a Jesús? Yes, he's waiting for me in the basement. Sí, me está esperando en el sótano. All right. We're having fun, right? We're just relaxing. Nos estamos relajando, divirtiendo. I'm talking hablo shit. mierda. Wine hurts my body, so I've greatly diminished. Repeat me that. Wine hurts my body El vino lastima mi cuerpo y lo he disminuido considerablemente because I just accept the facts. porque acepto los hechos. Oh no, my liver. Oh, no, mi I'm a hígado, Krishna, soy un Krishna, avatar, kind of avatar y mumbo jumbo, oola, Mumbo oola. jumbo. Okay, I'm one of those. Put me on a soy uno de esos, ponme en un pedestal. pedestal. I'm a superior being. Soy un ser Infinite superior, resource. recursos Keep infinitos, drinking. continúo viviendo Die from cirrhosis. y morir de cirrosis. What's the point? ¿Cuál What's es the el point? punto? ¿Cuál es el punto? No, No, I'm just another guy. soy otro tipo más. It hurts. Duele. All right, that's it. That's important. Es Simplicity. importante simplicidad. Things are as they are. Las cosas son como son. And once in a while, Y de vez en cuando we get to live something completely awesome. vivimos algo completamente maravilloso. Mystical, magical, místico, supernatural. mágico, sobrenatural. And then go on with a normal life. Y seguimos con una vida normal.
When I started to manifest supernatural stuff, Cuando empecé a manifestar cosas I sobrenaturales, still had a heartbreak, seguía teniendo rupturas de still corazón, had to pay bills. tenía que pagar facturas, Not much changed. no mucho cambió, All right? ¿vale? I love you guys. Os amo, chicos. Cut the stream. Cut the stream. Mañana de 10. See you tomorrow at 10 Argentine time.